बड़ा कहीं प्रसिद्ध सब कहीं जुग जुग धरी कहूँ ढेकाना बड़ा ढेकाना बड़ा खाई निश्चित किसी माधुर्य रही किसी ऐश्वर्य रही प्रधान कौन हो इनग्रेडिएंट बिरी आ चाउल कला बिरी चाउल जो बड़ा हुए कला बिरी चोपा न छाड़ी कला बिरी बिना चोपा चोपा छाड़ी चोपा खाई से गोटे अलग बासना आसे द्वितीय कथा हूँ बराटा दी फाड़ हो खाइबे दी फाड़ हो अन्यटी सब बरा भांगिक काटि चामच घर घर दी फाड़ हो तार गोटे स्वतंत्र विशेष बासना तार चाउल बिर भाग और आम बहु वर्ष 100 वर्ष धरिक तार रही से बराटा जीआई टैग मान्यता चेष्टा कर खूब जोर आज भी ढेंकानाल लेवल कलेक्टर ऑफिस में मीटिंग चलती स्टेट लेवल से शासन खूब शीघ्र तार जो इनग्रेडिएंट लाभ टेस्ट हम गोटे प्रोसेस जहाँ हुए ओडार सब जगह बरारे कणा थाए ढेकानाल बरारे कणा ना ସେଇଟା ହେଉଛି ଆମର ବିଶେଷ ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବରାଟା ଫଳ ହୋଇଯାଏ ବରାଟା ଘନା ନଥାଏ ଏବଂ ବରାଟା ବାସ୍ନା ହୁଏ ଏବଂ ବିରି ଆପଣଙ୍କର ଚୋପା ଲଗା ବିରିରେ ସେ ବରାଟା ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ସବୁଠି ଚୋପାକୁ ଧୋଇକିରି ଆପଣ ସାଉଥ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଦେଖିବେ ଧଳା ଧଳା ବିରିରେ ଆପଣଙ୍କର ବରା ଆପଣଙ୍କ ବରାରେ କଣା କାହିଁକି ଆମର ଯୁଗ ଯୁଗ ଧରିକି ଆମର ଏଇଟା ଗୋଟେ ଐତିହ୍ୟ ରହିଯାଇଛି ବରାରେ କଣା ହେବ कहीं ना सेटा आप घर घर दी फाड़ यदि कणा रहे तो लगिक रही है खाया गोटे सुस्वादु सहज से जो मसलाटा रहे तार सुस्वादु कि अन्य जगह मैंने तो बरारे कणा रोचे से भी तो ये ना अन्य जगह बरा बहुत जगह कणा विशेषकर आप साउथ इंडिया जिते आप मद्रास की तमिलनाडु की केरल की कर्णाटक आप जुआड़े हैदराबाद सबुठ आप बराटा कणा थाए और बराटा चोपा सफा करके बिरी से बड़ा तैयारी आमर विशेषत्व आप विशेषत्व नहीं से जीआई टैग you have to prove in the lab test, in the other tests, ingredient test, agriculture and other departments, there is certificate. हमें बहुत प्रोसेस कर दी we are shortly getting the GI tag. ମୋ ନାଁ ବିଜୟ କୁମାର ସାହୁ ଢେଙ୍କାନାଳ କଲଚରାଲ ଆସୋସିଏସନ ସଭ୍ୟ। आज हम बरा दिवस पालन कौन रही କିଛି ବରା ଗୋଟେ ଢେଙ୍କାନାଳର ବରା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଯେମିତିକି ସାଲେପୁର ରସଗୋଲା କଟକର ଦହିବରା ସେମିତି ଢେଙ୍କାନାଳର ବରାଟା ଗୋଟେ ସବୁ ମାନେ ତା'ର ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଛି କାହିଁକି ନା ଢେଙ୍କାନାଳର ବରାଟି ମାନେ ଅତି ସୁନ୍ଦର ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ଆଦୃତ ବରାଟି ଖାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବରା ତ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଆଗକୁ ଯାଉନ ଉପରୁ ଉଠୁନ ହେଇଥିଲା ଆମର ସମସ୍ତେ ଢେଙ୍କାନାଳର ଭାଇମାନେ ଏଠି ଆସିଥିଲେ ବରା ମଧ୍ୟ ନୂତନ କରି ସମସ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବରା ଖାଇବାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଥିବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ ତ କହିବି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଇଛି ଆଉ ଢେଙ୍କାନାଳ ବରାକୁ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ଆମର ଆଜି ଦାବି କରାଯାଇଛି ସେଭଳି ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମାନ୍ୟତା ପାଇବ ବରା ପ୍ରେମୀ ମାନେ ବରା ପାଇଲେଣି ସ୍ୱାଦ କିଛି ଫେରିଗଲେ बरा प्रेमी मैंने किसी बरा पाइले बरार स्वाद पाइले फेरीगले कौन करेंगे नहीं आम जहाँ आशा करूँ तार आशा ठारू अधिक आज आम पाखे उपस्थित रहिले तेणु यह गोटे अवश्य आम भल संकेत जे आसता ये को आम निश्चित भाव में आहरी अधिक अधिक निश्चित भाव में बरा को आज्ञा आप कहे बरार जीआई मान्यता देव कल कहे आलू चप तापर सिंगड़ा एमती सब जीआई मान्यता देव हम के देखो आप जातु ढेंकानाल कहे निश्चित भाव में मन हम ढेंकानाल बरा गोटे खायापी सालेपुर गले गोटे रसगोला खायापी कटकर दहीबरा मो कह कथा आज रसगोला आई कलिकता और ओडिशा ये मध्य बद चली तेणु आम माने
ଢେଙ୍କାନାଳର ବରାଟା ମାନେ ତାର ଯେଉଁ ସ୍ୱାଦଟା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ପାଇଁ ମାନ୍ୟତା ତାକୁ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ହେବ ସେଟା ଅଲଗା। ବିବାଦକୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ନେଇ ବିବାଦ କରିବା କେତେ ଦୂର ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଇଏ ଖାଲି ଅନୁସାରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଉପରେ ଦାବି କରୁନି ଚାପ ପକାଇବା ନାଇଁ ଆମେ କୌଣସି ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଏଇଟା ଚାପ ପକାଉନୁ ଏଇଟା ଆମ ଆପଣ ଆଜି ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମାଗିଲେ କାଲି ଆଉ କିଏ କହିବ ଆମେ ବରା କରୁଛୁ ଏନେଇ ଗୋଟେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହେଇପାରେ ଯେମିତି ଆମର ଛେନାପୋଡ଼ ପାଇଁ ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳର ବା ବରା ପାଇଁ ଆପଣ ଏଇନା କରିବେ ଗୋଟେ ବିବାଦକୁ ସଂକେତ କରୁନି ବିବାଦ ସଂକେତ କରୁନି। ଆପଣ ଯଦି କହିବେ ଯେ ଯଦି ବରା ଆମର ଆହୁରି ସ୍ୱାଦ ଅଛି ଆପଣ କୌଣସି ଜିଲ୍ଲା ଯଦି କହିବେ ଯେ ଆମର ବରା ସ୍ୱାଦ ଅଛି ସେ ଯଦି ଦେଖିବେ ତା ଯଦି ସେଇଟାକୁ ମାନେ କମ୍ପିଟିସନ୍କୁ ଯାଏ ତାହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଯେ କାହାର ବରାଟା ଉନ୍ନତ ମାନର ଆଉ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ।